Naano ba nakaingon sa imuha nga mura kag sugarol ug noong? Naanay kaysa what if ignanti ka nga pwede ka nga mahimong legit ug legal nga sugarol? Because ang ato ang istoryahan karon is all about gambling. Sabay naani naabay balaod ani. But before we go any further, again, tanan nato istoryahan diri is for educational and awareness purposes, and dili ni siya intended no nga mopuli og any complicated and any other scenarios. Hi, my name is Dr. Junes. I'm a nurse by profession and a rehab practitioner by specialty. So, daghan kayo gapangutana kung kani ba ang ginatawag nato nga gambling o kaning sugal kay usa ba ni siya ka problema. And the only answer to that, or the only best answer to that is that yes, gambling can be an addiction. Pwede ni siya nga mahimong part sa ato ang ginatawag nga addiction. Because if nagkalisod-lisod na sa pangwarta or gakahurot na ang kaugalingon nga kwarta or gikan ba sa sweldo, if kakahurot na ni siya and gaka-apekto na ang imuhang daily life and daily expenses, then basically pwede na din siya nga mahimong addiction. It is referred as a gambling disorder or a compulsive gambling. Mo na siya ang mainly ang tawag sa tao nga naay issue na sa gambling. It is recognized as a behavioral addiction. Kumbaga, this is where kanang naana bitaw problem or ang usa ka individual kay uncontrolled na ang iyang urge na magpagawas og kwarta o mugasto para lang mosugal. And despite the fact no nga kabalo siya nga posible kayo nga mahutdan og kwarta or walay ka palit pagkaon, mupadayon gihapon siya og pagawas og kwarta para lang kasugal. That there is considered as an addiction already. Now, kaning ginatawag nato nga gambling disorder, mag-involve di siya no o kanang magbalik-balik bitaw, a repeated problematic gambling behavior, magbalik-balik ni siya nga lihok nga mugasto o magpagawas og kwarta, and then in effect magpadulong ni siya sa ginatawag nato nga distress, magkaproblema ang tao, or perhaps maka-cause og harm sa iyang kaugalingon, like dili na mo kaon, or worst comes to worst mo engage na og mga criminal acts para lang yun makakwarta. And ang mga tao nga naay ing ani nga mga kondisyon may experience no kanang the urge, as what I've said, the urge to gamble, pero in an increasing amount. Pwede jud kaayo nga gakaanam ug kataas ang iyang gasto para lang ma-achieve ang ginatawag nato nga thrill, to achieve a certain thrill that the person is experiencing. And apil na diri ang mga feeling of being restless or being irritable no kung mo attempt sila og hunong og pagawas og kwarta. And this will also include like magbinakak na sila para lang makasugal, or pwede ra pod nga himo nilang palusot ang sugal para mawala ang ilang problema. Now, this behavior can severely grabe ni siya nga makaapekto sa financial stability sa usa ka tawo. Apil na pud ana ang mga relationships even with family or with spouse, and of course can also affect the overall mental health or the mental capacity sa usa ka tawo. And it often occurs with mental health conditions. Apil na ana ang ginatawag nato nga anxiety or kining depression or substance use disorders, and any other conditions na pwede nato ma-reconsider. For gambling, a treatment can be included sa iyang therapy, specifically sa like a cognitive and behavioral therapy. And this would include as well like any other support groups like Gamblers Anonymous, or let's say medication to help the person focus on a certain activity or a certain action without thinking nga mugasto na pud para sa sugal. Now, in the Philippines, gambling is a regulated, and it is by a combination of laws na naay tumong to control both legal and illegal gambling activities. Now, naay mga key points ato nga ma-consider jud nga legal ang usa ka gambling. And number one is natay ginatawag ng mga regulatory authorities and
and legal gambling na mga agencies. And this would include the Philippine Amusement and Gaming Corporation, or the PAGCOR. We also have PAGCOR is a government-owned corporation. No, muna sila ang regulate and operate sa mga casinos and any other gambling facilities. Naapod tayo ginatawag nga Cagayan Economic Zone Authority, or the CEZA. And muna siya ang license and regulates mga online gambling operations within, I believe, in Cagayan Freeport and Special Economic Zone. And dapat yung mga Games and Amusement Board, or the GAB, or the GAB. And this one oversees mga professional sports, no, and betting relationship or betting related activities like mga horse and like mga cockfighting, no. And we also have the Philippine Charity Sweepstakes, or the PCSO. And kini siya muna siya ang ga-manage sa ato ang mga national lotteries and charity sweepstakes. There is what we also call as the legal gambling activities. Included na ni ang mga casinos, mga katong lottery and sweepstakes, also the horse racing and the cockfighting na akong mentioned earlier, and also selected mga online gambling, especially nowadays nga very common na kaayo ang online, and everybody, or if not majority, already has cell phones, so pwede kayo gamitan na niya natawag na online gambling. However, there is what we call, and always what we call, an illegal gambling. Muna siya ang mga ginadili no nga pag-gamble, no. Counted na ani ang kaning sports, if you've heard of it, like mga huweting or masyaw, or mga illegal cockfights nga walay authority or walay pahintulot sa ato ang gobyerno, or unaware ato ang gobyerno. Those can be considered as illegal gambling. And always take note, always ask or consult a lawyer if namoy concern aning mga illegal gambling, because these fall under the Presidential Decree number 1602, which outlines the penalties for illegal gambling activities, and apil na ni ang mga imprisonment and fines. And the same goes for Republic Act number 9287, wherein kani siya nga law gay napa-increase ang mga penalties, no, for those involved sa mga illegal number games and any other traditional and informal forms of betting. Do take note nga napoy ginatawag nga protection against problem gambling. So mao ni siyang gaabot tayo ng ato ang mga agencies and mga departments no nga I have mentioned before, like PAGCOR and any other regulatory bodies na mag-implement to measure and address the problem gambling. So hopefully naamoy natun-an. Again, kaning gambling is really it can be an addiction, no? It can be a problem to your family and to yourself if magsige na pagawas og kwarta para lang ma-experience ang thrill or mag-enjoy. Pwede yun siya nga mahimong problem, because in effect pwede ka nga magka-stress or magka-anxiety and mawad-an pud ka og kwarta. Alright? But then again, there are also those legal ways of gambling. So dito jud ta mo dikit sa legal and dili sa illegal. Alright? So hopefully namoy natun-an. And again, always remember, gugma lang ang sudli, ayaw na sudli ang droga. Take care now.